Lamig, grabe. Purple. Second quarter, black yung kanina. Sige, kanila. Lamang naman kami. Sige. Sana laging ilawang. Oh, nag-game card na kasi yun. Nasa black yung Bag third quarter na tayo, no? Purple. Okay na. Ilaga. Gagalit pala, gagalit. Kanyete. Matake. Nakuha ng JC. Samson. Uy, ganda. Boop. Wala pa. Sino pa? 06. 0-6 ang may foul. Si Janice de Bilin. Ito, pinsan ni Janice de Bilin. Baltasar, first throw. Wala. Second throw. Second throw. Wala pa rin. Rebound by Nicky Man. Cedric. Oh. Cedric. Sige lang. Bahala na. Yan, tangi mo, tang. Yung ating player ngayon mga bagay sa 60 years old. Kita nyo yung kanyite. 60 years old na yan. Naglalaro pa ngayon hanggang ngayon. Kita nyo. Ara. Basket. Basket by Ara. Si Tatang taga ano siya tao sa kay Tatang. 60 years old. Tumatakbo pa yan. Saan lamang? Oh. Oh. Yun si Toy Toy. Toy Toy. Wala. Oh, ayun. Oh. Nadala ako. Cedric, 100, wala. Rebound by Bernat ito. Ara. Ara. Yun, no? No. Talop. No. Nakuha ni Samson. Samson. Arap. Bang. Basket. Yun pala. Iba na ang malaki at pataas naman. Warning. To delay the game. Yes. Technical. Sinagura. Ah, si Ara. Technical. Wala naman siyang taong binumura, sir. Diba parang attempt naman yan. Ba't narinig na referee? Referee decision. Tugula. Okay. Para mawasan natin ang Bawal magmura sa naglalaro. Bawal na gawa lang. Sabihin mo lang aray ko. Pwede na yon. okay na. Hindi mura yon. Wala na. Bawal. Ganong. Hindi magandang salita. Huwag nila iparinig sa rep. Automatic kasi yan. Nasa ano nila yan. Okay, game. Debilin. Papadali. Game. Debilin. Post ito. Oh. Ayun na. Oh. Ingat ka. Baltasar. Baltasar. Bumumba. Wala. Bumumba ulit. Yun. Yun oh. Cedric. Cedric. Pasto Nicky Man. Kahit ba rin mo? Wala. Nicky Man. Basket. Yun pala. Nicky Man. Foul by Mr. Number 16. Mr. Bart. Alam all-load. Ay, unang foul pa ng Mr. JC. Oh, nagkakainitan na sila. One shot. Ay, magandang score. Oh, nakawa mo lang. 37-38. 7:38. Ganda. Oras, 7 minutes. Basket. 25 seconds. Basket. Bonus shot. 39-37. Lamang yung dalawa yung 39-37. Violet. Uy. Ara. Isa na bola. Sanson Tomera ng 3. Wala. Nicky Man. Ayun na. Totoy. Basket. May Totoy. Uy. Baltasar. Or? Ara. No good. 37 Cedric. 6 minutes and 50 seconds. Jimenez. Libre. Basket. Ara.
Ara, siya pa rin. Counted. Walang hatol ng referee. Sorry sir, time out ha. Pag- Cedric tumira ng 3. Basket. Yan. Time out, time out. Score 37-46. Ah, namagana na yung purple. Time out, black team. Time out, black team. 3 points, 3 points. Sa third quarter. Back to the third quarter tayo. Sanson to number 12. Third quarter na yan, third quarter. Alright, 6 minutes. 6 minutes. Number 16, GC, tumira, wala. Okay, naribaw ni Jimenez. Toy, toy! Bilis mo. JC, inasa kay Ara. Ara, Ara. tumira, wala. Naribaw ni Jimenez. Cedric. Cedric, toy, toy! Wala, wala. Mori. Silent ball. Cedric, may dala ng bola. Cedric. So, Jimenez, toy, toy, tumira ng 3. Wala. Black ball. Oras, 5 minutes and 17 seconds. Jesse, sa Sanson. Sanson, Likino. Pakto, pagkakawa. Uy, lalim nun, wala. Toy, toy. Toy. Mamadali, toy, toy. To Cedric, uy, Ara. Estil ni Ara. To Sanson. Basilio. Wah, basket. 4 minutes and 50 seconds. Remaining in this third quarter. Cedric, Score, 39-46. Cedric, Aras by number 12. Tama sa'yo, hey! yun. Ang time. Usok kapos na yun. Number 1. Sanson, up. Black ball. Oo. Dag. Rocky, pasok. Ha? Ano yung mga lokal? Ready? 15 seconds at back. Jesse, tumira, wala. Uy, ayos yun lang. Uy, ganda na pasa, no? Yun lang. Hello. Samson, wala pa din. Yun, Ara, basket. By Ara. Score. Score, 46, 41. 46. Lamang yung purple, violet. Cedric. Ara. Ara, binitbit. Samson, lebre, basket. Good for two. Time out. Time out, violet. Oh, Back to the third quarter. Tatlo na pala. Tatlo. Pasok. minute ah. Takot minute pero dito. Nekeman. Dala na bola. Gusto ko na ito. Tira na. Uy! Oh! Ayan na. Oh. Ayun. Jimenez. Wala. Okay. Last touch. Black ball. Black ball. Oras. 3 minutes and 30 seconds. Losilo, number 12, may dala ng bola. Oh, Iman. Ayan na, sa Ramayan. Dinalik inigiman. Ay, wala. Hindi na rin Ramayan. Hindi pala. Yun. Oh! Yun, libre! Oh! Kuha! Oh, inigiman. Ganun pa. Basket. Points. Inigiman. Ay. 40. 50. Ibanez. Basket by Banyes. 40, 45. 48. 45. Score sa third quarter. Cedric, may dala ng bola. Nekeman. Inigiman. Para Inigiman. kay Sir Lucidio.
Nicky Man. Umatake. Basket by Nicky Man. Nicky Man. Lucelo. Lebreng-lebre, basket. Good for 2. Okay. Score 50-47. Tatlong laban ng Violet. 47-50. Labang ang Pirates. Cedric. 15 to shoot. Yun, Jimenez, basket. Good for 2. Jimenez. Lucero. Toara. Ay, foul. Utusan ka. Utusan ka. Foul ka. Nakita kayo. Sab. Sub. Pasok. Badua. Pasok. Ramayan, first personal foul. Second. Ramayan. First personal foul. Second team foul. Pirates. Score 47-52. Oras Uy. 1 minute and 26 seconds. Toy, napapadali. Hey! Ibanez, solong-solo. Solong-solo. Number 19, wala. Wala naman. Ako si Ara. Dito pala. Allah. Dito sa... Ingat lang, ingat. Solo. Toy. Ay, galing. Good for 2 by Toy. At as tumalon. Mr. Badwa. Palupit yun ah. 56 seconds. 56 seconds. Bumawi si Bart. Ay, buka. Five seconds. Cedric. 40 seconds. Na. Ayun. Ibanez. Dumiretso. Wala. 27. seconds. Yun. Good. 20 seconds. 20 seconds. Ayan na. Titira. Ayan na. Mata. Mr. Badwa. 10 seconds. 56, 54. Lamang yung apat purple. 5 seconds. Cedric. Tovera ba? Presyon. Foul. Okay, lutaw. Tatlo yun. Number 4, foul. 3 shots. Isa. First personal foul. 1 point. Si Cantro. Tatlo yan. Dalawa. Again. Lastro. Last row. Good. 3 points yun. Nawi ang tatlo ah. Score 57-50 57-50. sa third quarter.